Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ni kita masuk new chapter untuk second semester yang mana kita akan bincang mengenai konsep Thermochemistry. Nak tahu lebih lanjut? Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, episod kali ni adalah the new episode yang mana kita akan bincang mengenai the second topik untuk the second semester, which is topic about Thermochemistry. Dalam chapter Thermochemistry ni kita akan belajar banyak benda lah. Ada 4 subtopik dia. Yang pertama, kita akan bincang mengenai konsep of enthalpy, lepas tu konsep of calorimeter, Hass's law, and finally kita akan akhirkan dia dengan Born-Haber cycle. So as you can see, video dia takkanlah terlalu banyak sebab kita cuma ada 4 subtopik saja dan dia tidaklah terlalu panjang. Okay, chapter ini agak senang dan mudah sikit untuk kita score dalam exam nanti. Okay, so without further ado, jom kita tengok apa aim kita pada hari ini. Our aim for this lesson is very simple. In this video, kita nak explain the concept of endothermic and exothermic reaction by using the energy profile diagram. Lepas tu kita nak define the term enthalpy and also the term standard enthalpy. Okay, kita nak tengoklah apa karakteristik at standard condition tu. And ada beberapa thermochemical equation dan juga definition yang kita perlu tahu di sini. Ada 6 enthalpy, iaitu enthalpy of formation, combustion, atomisation, neutralisation, hydration and also enthalpy of solution. Nampak banyak kan? Jangan risau, senang saja semua benda ni. Kita akan start one by one. Okay, kita tengok dulu the first one. Okay, dalam konsep thermochemistry ni, thermo mean heat. Kita lebih berminat nak tengok in term of the energy changes in a chemical reaction. Okay, macam mana perubahan energi dia, heat dia bertambah ke berkurang. Okay, actually dalam semua, almost all chemical reaction, dia involve sama ada dia accept ataupun release. Okay, in term other word, kita boleh guna sama ada dia absorb heat ataupun dia release heat. Absorb maksudnya absorb masuk ke dalam diri dia, release dia bagi release pada luar. So apa yang berlaku adalah sekarang ni, benda yang bertindak balas, entity tu dikenali sebagai sistem. So satu reaction bertindak balas tu, kita akan ambil tahu bahawa berapa banyak heat content dalam that system. Dan heat content dalam sistem tu dikenali sebagai enthalpy of the system. Okay, so sistem adalah benda dia sendiri, tetapi ada satu benda lagi yang perlu tahu adalah sistem di luarnya adalah surrounding. Okay, saya akan explain sekejap lagi apa itu konsep system and surrounding. Okay, kita tengok enthalpy dulu. Enthalpy is actually defined as the heat content of a system or the total energy in the system. Okay, yang unit dia adalah joule sebab energy dia unit dia adalah joule. Enthalpy of a system tu susah sikit untuk kita measure, tetapi kita boleh actually measure di delta H, perubahan, the enthalpy change. So enthalpy change of the reaction ni kita akan assume dia sama dengan heat of the reaction. Okay, delta H tu sama dengan heat of the reaction. Delta H ni sangat menarik sebab kita actually dia boleh measure dengan cara kita kira the difference between the energy of the product and also the reactant. So total energy of the product, total enthalpy of the product tolak dengan total enthalpy of the reactant. Product tolak reactant. Itu key dia kat sini. Product mesti tolak dengan reactant. Dan teknik untuk kita measure delta H ni, nama dia adalah calorimeter. Okay, teknik dia ni kita guna calorimetry. Instrumen dia adalah calorimeter yang mana kita akan tengok dalam video kedua nanti. In this video kita akan tengok apa itu konsep enthalpy. Ada 2 jenis type of reaction. Yang pertama adalah endothermic reaction dan yang kedua adalah exothermic reaction. Anda telah diperkenalkan dengan konsep endothermic dan juga exothermic since chapter 6. Since chapter 6 kita dah kenal konsep endothermic and exothermic, and in fact dalam the previous chapter pun kita ada buat revisit sikit pada konsep endothermic and exothermic. Okay, kita tengok the first one, exothermic reaction. Exothermic reaction is a reaction yang mana heat is released into the surrounding, which result the overall negative quantity of the heat of the reaction. Kalau kita ukur delta H dia akan jadi negatif. Okay, dia jadi sebab apa? Sebab reactant tu dia punya energy dia lebih tinggi berbanding produk. Kalau kita tengok in term of plot dia punya energy profile diagram, okay, untuk reaction macam ni, kita nampak delta H dia adalah negatif. Kalau delta H negatif, itu adalah an exothermic reaction. Bermaksud
Okay, kalau kita plot potential energy versus reaction progress, okay, energy of the reactant lebih tinggi berbanding energy of the product. Okay, so reactant kita punya energy dia lebih tinggi berbanding produk. So kita tahu bahawa, okay, the product rendahkan tolak reactant, rendah tolak yang besar akan jadi nilai yang negatif. So ini adalah cara macam mana kita nak cari ini adalah cara macam mana kita nak lukis the energy profile diagram for a exothermic reaction. Kita teruskan dengan example berikutnya untuk endothermic reaction pula. Endothermic reaction merupakan reaction yang mana dia absorb heat daripada surrounding. Kalau exo tadi dia release heat to the surrounding, endo dia absorb heat from the surrounding. Dia akan menyebabkan temperature of the surrounding tu akan jatuh. Okay, energy of the reactant lebih rendah berbanding energy of the product. Kalau kita tengok dia punya energy profile diagram di sini, okay, ini adalah delta H dia adalah positif, bermaksud reaction tu adalah an endothermic reaction. Kalau dia adalah endothermic reaction, apa yang kita perlu buat di sini adalah energy of the reactant lebih rendah berbanding energy of the product. So kita akan tulis reactant kita di situ dan produk kita di sini. So delta H actually difference daripada antara reactant dengan produk. Okay, dan kalau energy daripada bawah ni reactant sampai ke puncak, itu adalah our activation energy. Delta H kita di sini. And kenapa value dia positif? Sebab nilai produk lebih besar berbanding nilai reactant. Okay, kalau dia positif dia endo, negatif dia exo. Okay, ada satu konsep yang saya nak perkenalkan di sini, iaitu konsep Thermochemical Equation. Thermochemical Equation is actually a balanced chemical equation yang mana kita akan tulis sekali value of delta H, including dia punya nilai beserta dia punya sign, sama ada positif atau negatif. Kalau positif, wajib letak simbol positif di situ beserta unit dia. Dan nilai delta H akan ditulis di sebelah kanan equation. One more thing that you have to note is, bila tulis thermochemical equation, it is important for you to write the phase of every single species yang ada dalam equation tu. Okay, so contoh thermochemical equation macam ni. For reaction of H2O solid jadi H2O liquid, ini adalah proses melting. Delta H dia adalah positif 6.01 kJ. Kita nampak di sini kita ada term delta H di situ. So term delta H tu wajib ditulis di sebelah kanan equation dan phase wajib ada. Dan equation tu mestilah equation yang balance. Okay, so thermochemical equation ni unik sikit sebab kalau you kacau dia, you akan kacau value delta H. Contoh macam ni. Kalau this equation, kalau saya darab semuanya dengan 2, bermaksud nilai delta H tu akan didarab dengan 2. Okay, so kalau you ubah dia, kalau you flip dia, dia akan berubah juga. So, sekarang ni kita nak tengok standard enthalpy of reaction pula. The standard enthalpy of particular reaction is actually a enthalpy yang mana occur pada standard condition. And for chemistry, standard condition kita akan berlaku pada temperature bersamaan dengan 298 Kelvin ataupun 25 degree Celsius, dan juga kita punya pressure adalah 1 atm ataupun 101 kilopascal. Okay, so under this condition, kita boleh kata semua spesies tu berada dalam dia punya standard state. It is very important for us sebab bila kita provide definition nanti, soalan kita boleh define sama ada dalam standard condition ataupun bukan dalam standard condition. Moving on to the next part. Part berikutnya adalah kita nak tengok jenis-jenis enthalpy yang ada dalam reaction ni. Okay, kita ada 6 enthalpy yang kamu perlu tahu. Okay, kita start dengan formation, combustion, atomization, neutralisation, hydration and also enthalpy of solution ataupun dissolution. Those are the same thing. Okay, all of this enthalpy kamu perlu tahu dia punya definition and also how to write the equation. Kalau kamu tak tahu tulis equation dia, it will be a big problem for the entire chapter. This chapter rely everything on this thing, which is you have to know how to write all of this thermochemical equation. Dalam exam dia tak bagi equation dan you kena tahu cara tulis equation ni. Okay, you have to know the difference between formation, combustion and so on. Okay, itu sajalah benda yang agak besar sikit dalam chapter kali ni. Okay, you have to know all of this in order to master the concept. The first type of enthalpy yang kita akan discuss adalah standard enthalpy of formation. For your information, enthalpy of formation is defined as the heat change. Change ni sangat penting. Okay,
when 1 mole of a compound is formed from its element in their most stable state under standard condition, which is 25 degrees Celsius and 1 atm. So kalau soalan minta definition, kamu kena bagi macam ni. Okay, so paling penting di sini adalah you kena tahu dia adalah dia change ke, release ke, absorb. Tu yang pertama. Yang kedua, apa yang 1 mole. Okay, tak clear sangat kan? Kejap lagi saya akan tunjuk contoh. Okay, so contoh macam ni. Kalau kata kita nak hasilkan H2O, H2O ni mestilah 1 mole sebab 1 mole compound ni. Okay, dan dia dihasilkan daripada dia punya elemen. Okay, elemen untuk yang ada dalam tu ada hidrogen dan juga oksigen. Tetapi hidrogen dia punya stable state dia adalah H2. Okay, while oksigen exist dalam bentuk O2. Okay, so ini adalah cara macam yang kita tulis thermochemical equation untuk hasilkan kita punya H2O. Contoh yang lain seperti C2H4. C2H4 ni apa yang perlu tahu adalah ini cara dia lah. Dia dihasilkan daripada karbon dan juga hidrogen. Okay, one thing that you have to know, kalau kata enthalpy untuk menghasilkan oksigen, oksigen dihasilkan daripada diri dia sendiri. Okay, so kita tengok O2. Okay, untuk menghasilkan O2, dia actually datang daripada oksigen lah, elemen dia. And oksigen in the most stable state adalah dalam bentuk O2. Okay, so tidak ada perbezaan enthalpy menyebabkan nilai dia adalah kosong. Same goes to chlorine and so on. Okay, kalau nak hasilkan diri dia sendiri, memang nilai dia adalah kosong. Okay, I love to highlight here is when writing thermochemical equation, kamu kena tahu bahawa kita punya produk tu kena sentiasa 1 mole untuk tulis enthalpy of formation. Okay, nilai produk tu memang sentiasa kena 1 mole. Okay, tak kisahlah kalau stoichiometric coefficient untuk reaktan tu kena jadi percahan ke apa-apa. Okay, so lagi satu lagi adalah bila kita nak tulis tu, dia mestilah dihasilkan daripada elemen. Okay, elemen. Elemen tu bermaksud dia tidak ada benda lain. Tetapi elemen tu dia boleh jadi dalam macam-macam keadaan. And kita kena tahu dia punya most stable state. Contoh macam kalau carbon, dia punya most stable state is actually carbon dalam bentuk graphite, which is carbon solid. Dan oksigen elemen dia adalah O, tetapi dia tidak exist secara stable dalam keadaan itu. Bermaksud kita akan guna O2. Contoh macam ni. Kita nak menghasilkan K2CO3. Okay, kita nak hasilkan K2CO3 ni. Okay, K2CO3, tulis dulu 1 mole produk dia ni. You tengok elemen apa dalam tu. You ada elemen carbon, you ada elemen you ada elemen potassium, you ada elemen carbon dan juga you ada elemen oksigen. Kita tahu bahawa carbon is actually dalam bentuk solid, and our potassium dalam bentuk solid juga sebab dia metal. Dan oksigen kita actually exist dalam bentuk gas tapi dalam formula O2. So kita tambah semua ni dan kita balancekan equation. Okay, you boleh je darab 2 sini, darab 3, tapi masalahnya sekarang ni adalah sini kena maintain 1 mole. Bila tu kena maintain 1 mole, bermaksud sini akan darab 3/2, ini you darab 2. That's why lah you dapat equation yang di bawah ni. Nak lebih clear, jom kita tengok satu example. Okay, example 1, kita diberi 3 thermochemical, kita diberi 3 value of enthalpy of formation, and we were asked to write the thermochemical equation untuk semua benda ni. Okay, senang saja benda ni. I show you one by one first. Okay, the first one kita nak hasilkan untuk Na2CO3. Phase dia adalah solid. Okay, so nak hasilkan tu dia datang daripada, you tulis balik elemen apa yang ada dalam tu. You ada sodium, you ada carbon, and you ada oxygen. Sodium, phase dia apa? Okay, sodium is actually a metal, so phase dia adalah solid. Carbon, phase dia juga solid, while oxygen exist dalam formula O2 and phase dia adalah gas. You start macam ni, lepas tu baru you balancekan dia. Maksud kita perlukan 2 sodium, 1 carbon, dan oksigen kita perlukan 3 kan? Tetapi remember, jadikan di sebelah reaktan saja. Jangan kacau you punya produk. So dia adalah 3/2 oksigen. Kenapa jangan kacau produk? Sebab produk kita mesti 1 mole. Okay, tulislah delta H dia. Delta H is equal to delta HF not is equal to negative 323 kilojoule per mole. Ini adalah sebab ditanya thermochemical equation. Okay, kita teruskan dengan the next one. So ini adalah
nak hasilkan CH3 COOMgBr. Solid juga. Fine. Tengok elemen apa dalam tu. Kita ada elemen karbon, kita ada elemen hidrogen, kita ada oksigen, kita ada magnesium dan juga kita ada Br. Okay, so carbon phase dia apa? Carbon actually dalam bentuk solid. Hydrogen pula, hydrogen is actually H2 gas. Oksigen pun O2 gas. Magnesium adalah metal solid, while bromine exist dalam bentuk Br2, bukan gas tetapi dia adalah liquid. Bromine liquid, iodine solid. Okay, yang lain tu gas, bromine liquid, iodine solid. Okay, so lepas tu you balance lah. You ada 1, 2 carbon, so darab 2. Hydrogen you ada 3, so nak jadi 3/2. Oksigen you ada 2, so tak ada masalah. Magnesium 1, bromine you ada 1/2. You tulislah balik delta H0F is equal to negative 228 kilojoule per mole. Okay, and last one, kita ada CH3 COONA phase solid, delta HF0 is equal to negative 528 kilojoule per mole. Okay, so ni adalah satu carbon, you ada hydrogen, you ada oksigen, you ada sodium. Okay, so H2 adalah gas, O2 adalah gas, sodium adalah solid dan carbon adalah solid. So kita nak 2 carbon, kita nak 3/2 hydrogen dan kita nak 2 oksigen dan 1 sodium. Okay, so ini adalah cara macam mana kita nak tulis Thermochemical Equation for standard enthalpy of formation. Remember, untuk standard enthalpy of formation, produk dia mesti 1 mol dan sebelah di kiri dia semua reaktan tu adalah dalam bentuk most stable state element. Okay, teruskan dengan next enthalpy. Enthalpy berikutnya adalah standard enthalpy of combustion. Standard enthalpy combustion is defined as the heat release. Bila you bakar something, heat release. Sebab tu you rasa panas. When 1 mole of substance is burned completely in excess oxygen under standard condition. Okay, so apa yang berlaku kat sini adalah you bakar something. You bakar carbon you. Carbon tu kena 1 mole in excess oxygen. Okay, under standard condition. Okay, so contoh yang lain ni, you bakar ethanol. Okay, dia tu kena 1 mole. Yang lain tak apa. You kena tahu siapa yang patutnya 1 mole di sini. Okay, remember one thing, kalau combustion untuk organic compound yang ada carbon, hydrogen, oksigen, dia akan menghasilkan CO2 dan juga H2O. Itu adalah untuk complete combustion. Untuk chapter ni kita akan assume semuanya adalah complete combustion. Let's try several example. Okay, reactant dia, one more thing I want to emphasize here is bahagian benda yang dibakar tu wajib 1 mole. Okay, kalau you bakar reactant tu mestilah 1 mole. Okay, contoh macam ni, we were given apa ni, ethanoic acid, combustion of ethanoic acid, CH3 COOH, you combust dia dalam excess oxygen, always excess oxygen gas. Combustion of carbon, hydrogen, oxygen akan menghasilkan CO2 gas plus H2O liquid. Balancekan dia. Okay, you ada 2 carbon, so 2 carbon dekat sini. Balance carbon, lepas tu balance hydrogen. 4 hydrogen, so darab 2 kat sini. So bahagian produk you ada 2, 4 darab 2, 4 tambah 2, 6. Ni ada 2, 4, so tak cukup lagi 2 lah. So darab 2 dekat sini. So total ada 6 oksigen. Delta H jangan lupa, delta H not C kali ni, which is equal to negative 1130 kilojoule per mole. We try with next one, C3H8. Okay, kita punya propane gas tambah dengan O2 gas, dia akan menghasilkan CO2 gas plus H2O liquid. Balance carbon, carbon 3, hydrogen 8, so sini darab 4. So total you ada 3 darab 2, 6 tambah 4, 10. So ni ada 5 lah. And delta HC. So ini adalah enthalpy of combustion.
Teruskan the next enthalpy, enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization, also known as sublimation, adalah proses yang lebih kurang sama, yang mana kita adalah heat absorbed when 1 mole of gaseous atom is formed from its element under standard condition. Okay, dia ni sentiasa positif sebab dia nak break bond. Contoh, dia nak atomize chlorine kan? Nak atomize chlorine. Okay, you perlu absorb heat untuk putuskan bonding ni jadi Cl atom. Ini adalah penghasilan atom. Okay, so contoh macam sodium. Daripada sodium solid, you ubah dia jadi gaseous atom. Atom tu mesti dalam phase gas. Dan 1 mole tu mestilah pada kita punya bahagian atom tu. 1 mole of atom. So that means yang sebelah sini mestilah tak kisahlah apa pun. Okay, yang sini wajib 1 mole, wajib dalam gases. Dia dihasilkan daripada dia punya element in the most stable state. Okay, so bahagian mana yang 1 mole kena tahu, dan ini sentiasa positif. The next enthalpy adalah enthalpy of neutralisation, yang mana heat release bila you neutralize something kan. Kalau you buat eksperimen, you akan rasa conical flask tu akan jadi panas. Kenapa? Because the heat is released when 1 mole of water is formed from the neutralisation reaction between acid and base under standard condition. Okay, contoh macam ni, reaction between HCl and NaOH, kita berminat nak tengok yang ini yang positif, yang ini yang 1 mole, dan yang ini mestilah negatif sebab dia adalah heat release. Okay, kita nak tengok pada 1 mole tu, dan 1 mole tu mestilah pada water. Next one, enthalpy of hydration. Enthalpy of hydration is defined as the heat release when 1 mole of gaseous ion is hydrated in water under standard condition. Ini adalah mana kita ada gaseous ion. Gaseous ion, dia masuk dalam air, dia bila pergi berenang, dia jadi basah. So, phase dia bertukar daripada gas jadi aqueous. Okay, dan dia adalah release, heat release. Okay, another example, tengok phase dia berubah daripada gas jadi pada aqueous. And for enthalpy of ni, macam saya tekankan tadilah, dia phase change daripada gas tu jadi pada aqueous. Dia pergi berenang, dia basah. Dan dia adalah untuk gaseous ion. Okay, next one kita tengok adalah enthalpy of solution. Enthalpy of solution ni adalah the heat change. Okay, ada 2 change kan? The heat change adalah when 1 mole of substance is completely dissolved in water to form a very dilute solution under standard condition. Contoh, kita ambil 1 garam, kita masukkan dalam air, garam tu akan terurai dan ion dia akan basah. Okay, dia adalah heat change. Nama lain dia juga dikenal sebagai enthalpy of dissolution. Okay, kita nak dissociate kita punya salt tu jadi pada aqueous ion. Okay, so ada 6 definition yang you perlu tahu. You make sure you know the difference between every single one of it, and you have to know how to write the thermochemical equation. Okay, one interesting is kalau kata kita ada satu reaction yang ada semua value delta HF, okay, kita boleh kira dia punya delta H reaction tu dengan cara kita tengok compare enthalpy of product dan juga reactant. Okay, kita hasil tambah enthalpy of the product tolak dengan hasil tambah enthalpy of the reactant. Mesti darab dengan dia punya stoichiometric coefficient. Okay, so kalau ni formula dia macam ni. Okay, saya akan tunjuk example sekejap lagi. Masa example tu baru kita nampak lebih clear. Contohnya macam ni. Example 3. Okay, we were given the enthalpy of formation untuk semua. Syarat dia nak guna formula ni mesti ada enthalpy of formation untuk semua. Okay, apa yang kita perlu buat adalah delta H not reaction is equal to sum of delta H not product tolak dengan hasil tambah sum of delta H not reactant. Okay, so produk kita apa? Produk kita adalah NO, nilai dia adalah positif 90.3. So 4 darab positif 90.3. Okay, tambah dengan 6 darab negatif 241.8. Okay, tolak dengan 4 darab negatif 45.9. Dan untuk oksigen berapa? Sebab oksigen, okay, oksigen dihasilkan daripada
oksigen juga. So delta HF dia adalah kosong. You akan dapat delta H reaction tu adalah negatif 906 kilojoule per mol. Okay, example 4. Example 4 kita diberi bahawa enthalpy of formation of Fe2O3 adalah 822.2 kJ per mol. Kita tulis dulu Fe2O3 ni adalah solid. Dia dihasilkan daripada elemen dia apa? Fe dan juga O2. Oksigen, Fe dalam bentuk solid, oksigen dalam bentuk gas which is O2, tambah kita ada 2 ion, 3/2 oksigen. Delta H not F is equal to negatif 822.2 kilojoule per mol. Okay, soalan minta cari enthalpy of combustion of Fe. Combustion mesti dalam excess oksigen untuk menghasilkan Fe2O3. Okay, remember combustion mestilah yang ini 1 mol. Okay, so ini mesti 1/2 ferrum lah. So ini adalah 3/4. Okay, so you akan dapat nilai delta H not C is equal to, you tengok equation atas dengan bawah, beza dia apa? Beza dia adalah yang atas ni nak pergi bawah ni, you bahagi dia dengan 2. So maksud nilai delta H pun boleh bahagi 2, you dapat dia bersamaan 411.1 kilojoule per mol. Dalam episod kali ni kita belajar banyak term baru, iaitu kita belajar konsep enthalpy. Apa itu standard condition? Kita belajar pasal exothermic reaction, endothermic reaction dan juga 6 term enthalpy. Okay, untuk 6 term enthalpy ni nanti saya akan release dekat ruang komen ni satu summary macam mana cara nak ingat dengan lebih mudah enthalpy ni. Okay, so I really hope you enjoy this video. Video ni agak panjang sikit, don't worry. Okay, cuba fahamkan definition ni, try make a practice untuk tulis all of this thermochemical equation. Okay, so keep on working hard. Remember, nak mencapai kejayaan tu ibarat satu usaha yang tiada penghujungnya. Kenapa? Kerana kita kena perlu usaha sehingga ke titisan darah terakhir. With that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.